उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। इनकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों की मौजूदगी में दिया गया। शनिवार दोपहर को उस्मान हादी को दफनाने के बाद संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर शाहबाग चौराहे पर पहुंचे और कहा कि उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में सरकार की तरफ से अगर कोई जवाब नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। আমরা ইনকিলাব মঞ্চ এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, খুনের পরিকল্পনাকারী, খুনের সহায়তাকারী এবং পুরো খুনি চক্রকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং সহকারী উপদেষ্টা খোদাবক্স তাদেরকে জনতার সম্মুখে এসে তারা এই খুনের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহ ধরে কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা জনসম্মুখে জানাতে হবে। যদি তারা জানাতে না পারে তাহলে তাদেরকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।